Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing most important MCQs of education. पार्ट 1 हमारा हो चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस कर लिया है। इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 से 50 तक। Which of the following was proposed regarding the teaching of Quran in National Education Policy 1992? इनमें से जो है ना कौन सी चीज़ प्रपोज की गई थी कुरान के हवाले से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में? इट इज़ ऑप्शन डी दैट इट वुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कि कुरान को जो है ना तमाम लेवल्स ऑफ एजुकेशन के लिए लाजमी करार दी जाएगी, यानी कि हर क्लास में कुरान की तालीम को ज़रूरी करार दिया जाएगा। Who announced National Education Policy 1998 to 2010? ये जो है ना 1998 से 2010 तक की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो किसने अनाउंस की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, सैयद गौस अली शाह ने। The main feature of the National Education Policy 1998 were received by the Cabinet on days 1998, that is 21 January 1998 is correct option। कि जो मेन फीचर्स थे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वो कैबिनेट को कब दिए गए? तो 21 जनवरी 1998 को जो है ना कैबिनेट तक ये पहुंचाए गए। According to the National Education Policy 1978, days would be a part of curriculum at school level। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 के मुताबिक कौन सा पार्ट ऑफ करिकुलम जो है ना स्कूल लेवल में होना चाहिए? तो इनका कहना है कि कंप्यूटर एजुकेशन, ऑप्शन बी कि बी जो है ना कंप्यूटर एजुकेशन को भी करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए स्कूल लेवल में। Which of the following was recommended to remove the disparity between the urban and rural areas? All the children age days would be enrolled in schools in national। ये जो क्या कह रहे हैं कि इनमें से जो रिकमेंड किया गया था एक डिस्पेरिटी को ख़त्म किया जाए कि जो अर्बन और रूरल एरियाज में जो फ़र्क पाया जाता था। All the age groups of 5 to 9 would be enrolled in schools। ठीक है, तो यानी कि 5 से 9 साल तक के बच्चे तमाम के तमाम जो स्कूलों के अंदर होने चाहिए। इसमें कोई जो है ना देही और शहरी इलाका नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहरों में अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन देहातों में कम बच्चे जाते हैं। तो उनका कहना था कि कोई फ़र्क नहीं रहे, सारे बच्चे ख्वाह वो देहात से हों या शहर से हों स्कूलों के अंदर होने चाहिए जिनकी उम्र 5 से 9 साल के दरमियान है। Which of the following was characteristics of National Education Policy 1992? इनमें से कौन कौन सी खसूसियात 1992 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल थी? ए बी सी तमाम शामिल है। ए में प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए से इस्लामी जो अक़दार हैं उनको प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। बी इम्प्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन, जो औरतों की तालीम है इसको इम्प्रूव किया जाए। सी रेंज ऑफ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल में जनरल और टेक्निकल एजुकेशन दोनों ही दिए जाने चाहिए। सो ऑप्शन आएगा डी करेक्ट ऑप्शन। डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम वाज डिज़ाइन इन विच एजुकेशनल पॉलिसी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 जो पॉलिसी बनी थी इसमें डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम बनाया गया था, जैसे माशरे की ज़रूरत है उस तरह का करिकुलम बनाया गया था। Which of the following were silent features of National Education Policy 1992? कौन कौन से जो है ना बुनियादी अहम फीचर्स थे, खसूसियात थे 1992 की एजुकेशन पॉलिसी में? ए है जी डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम, नंबर 31 में डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम था। बी जो है ना एक्सपेंडेड स्पान ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम का जो दोहरानिया था उसको बढ़ाया गया था। नाजरा कुरान वुड बी स्टार्टेड फ्राम क्लासेस 1 to 8, 1 से 8 तक के जो तमाम क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों में नाजरा कुरान पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ये तमाम चीज़ें शामिल थी। Modern scientific subjects has been introduced in which national education policy? National education policy 1992 is correct option। Modern scientific subjects जो है ना इंट्रोड्यूस कराए गए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में। Which of the following was the national education policy in which primary directorates would be created at federal and provincial level? National education policy 1992। प्राइमरी जो डायरेक्टरेट्स हैं वो बनाए जाएं
نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے مطابق ان کو کہنا تھا فیڈرل لیول میں بھی پروونشل لیول میں بھی. Separate higher education service policy would be introduced in which national education policy 1992 میں تھا. Directorate of Colleges at divisional level would be set up according to which educational policy 1992 کے مطابق ڈائریکٹریٹ آف کالجز ایٹ ڈویژنل لیول کو ڈویژن لیول میں بھی ڈائریکٹریٹ آف کالجز بنائے جائیں. یہ جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 کے مطابق بتایا گیا تھا. گرل اسٹوڈنٹس ووڈنٹ پے اینی فی ایٹ مڈل لیول. جو لڑکیاں ہیں جو مڈل لیول کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ فیس ادا نہ کریں یا ان سے فیس نہ لیا جائے. How many separate administrative establishments at primary level outside the government secretariat would be established in 1970. یعنی کہ سیپریٹ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ ہے پروونشل جس میں گورنمنٹ سیکٹریٹ وغیرہ جو ہے نا اسٹیبلش کیے جائیں یہ ایجوکیشن پالیسی 1970 کا کہنا تھا. Universities would be autonomous in finance and administration. It was proposed in which educational policy new education policy 1970 کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں وہ آٹونومس ہونے چاہیے یعنی کہ وہ خود مختار ہونے چاہیے. وہ فائنانس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہر حوالے سے خود مختار ہونے چاہیے. یہ کہا نیشنل نیو ایجوکیشن پالیسی 1970 نے. Academic Council and Senate at University level would be established in 1970. جو اکیڈمک کونسل اور سینٹ ہے یونیورسٹی لیول میں وہ اسٹیبلش کیے جائیں ٹھیک ہے وہ 1970 کے مطابق جو اکیڈمک کونسل اور سینٹ ہے یونیورسٹی لیول میں وہ بننے چاہیے. Which of the following educational policy proposed to open اس میں جو ہے ایجوکیشنل پالیسی کے مطابق کس جو ہے نا ایجوکیشن پالیسی میں نیشنل ایجوکیشن کور کو پروپوز کیا گیا تھا. دیٹ از 1970 نیشنل ایجوکیشن کور. No new government and private colleges would be started in new education policy 1970. 1970 کی پالیسی کے مطابق کوئی نئے سکولز جو کالجز ہیں نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ شروع کیے جائیں گے. Which of the following silent features are of new education policy 1970. اے جو ہے نا فارمیشن آف نیشنل ایجوکیشن یونٹس پہلا تو یہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن یونٹس بنائے جائیں. بی ہے ایمفیسائز آن آئیڈیالوجی جو معاشرتی اقدار ہیں اس پر فوکس کیا جائے آئیڈیالوجی پہ. Besides on science and technology education ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن میں زیادہ توجہ دی جائے. تو نیو ایجوکیشن پالیسی 1970 کے تمام فیچرز تھے. Adult Education Committee pointed out that literacy was high at 85%. Adult Education Committee نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 85% تک پہنچنی چاہیے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1970 واز ہیڈڈ بائی ایئر مارشل نور خان. ٹھیک ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1970 کو ہیڈ کر رہے تھے ایئر مارشل نور خان. اور the committee was formulated for the development of educational proposals headed by Air Marshal Noor Khan came into contact on large scale with the teachers, political representatives and students. ٹھیک ہے یہ جو کمیٹی تھی انہوں نے جو فارمولیٹ کی تھی ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشنل پروپوزلس ایئر مارشل نور خان نے وہ جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے تھے ٹیچرس سے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز سے اسٹوڈنٹس سے ایک ساتھ لارج اسکیل میں کئی سارے لوگوں سے انہوں نے کنٹیکٹ بنائے ہوئے تھے تاکہ بہتر طریقے سے پالیسی آگے چل سکے. The Cabinet Committee of National Education Policy 1998 appointed a sub-committee of Minister of various departments. ٹھیک ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 سب کمیٹی آف منسٹرز جو ہے نا بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے ان کے ساتھ جو ہے نا اپوائنٹ کی گئی تھی سب کمیٹیز کو. بہت سارے منسٹرز تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے سب کمیٹیز بنائی گئی تھی. Finally, the Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif in a National Convention on Education announced the silent features of the policy on Day 1998. جو وزیر اعظم تھے 21 فروری 1998 کو
انہوں نے جو نیشنل کنونشن آن ایجوکیشن تھا اس میں ایجوکیشن پالیسی 1998 کی تمام خصوصیات پھر اناؤنس کر دی تھی۔ تھینکس فار واچنگ گائز، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ اسی طرح کے ویڈیوز میں بناتی رہتی ہوں۔ کرافٹس آف ایجوکیشن، بیسٹ بک آن ایجوکیشن میں پوری کی پوری قریب ڈسکس کر چکی ہوں۔ آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، آپ کرافٹس آف ایجوکیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے، کم وقت میں اچھی تیاری آپ بہترین کر سکتے ہیں تمام ٹیچنگ ایگزامس کے۔ تھینکس فار واچنگ۔